Wangalizi watukufu wahe Facebook FM, washilizi watukufu wahe radio ya Majapari, huja ya Radio Kaz, nane GRTV ya Mbeni, huja ya Mitsami Hule FM, nana zemba waza matangazo mko Ridunga. Leo riono aula ili utengelea Metro Ahmad Mahmudu ili huja rihadisi dasinae haruma masuala mshinzi hau mafbut ya remao yensia hatu. Ebange kartuhanza wale uliho usiku wa leo unu shinushwa baha shihu habora lahiki Metro Mahmud ili huja rihadisi dasinae. Ebange watinawalata wakati Metro Ahmad Mahmud ngawena dakika ili ulaulio kazi uonese ukahujibu umparo wa Facebook FM nane zembawa za matangazo razivumbua mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wangalizi watukufu nana nyimrishili yao na wanawajurishili ya baada ya banu he jimla hanyonsi pia na he mabea hanyonsi pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Bwana Metro Mahmud hasuala la hatu la mando rikanza rijue uliho Metro Mahmud bila hindri ufanyiliao azali asumani ranzi 2016 hujabaha yatamallaki yensi ya hatu ilona mahamitsa ngo hukumuje bila yaha bwana Metro Mahmud. Suala muhimu bokonsu sahani lirenge wakati mwinji shatika sahani yeshelezize owandu warangalia ovanu nojurangalia ya kamangoni mwe babzano gona zingara harmwe bila zala sumani ndoka katujo waza ewa katujo waza wewe bali abdu mkubwa hambaba anu karangu 2016 hata 2021 azali asumani hajahambarangu 2019 hata 2021. Halafu ananyasi wa hela gazeti muju wa bariki harmwela unia he journal ya hele 26 et quand tu dis trompe wanzi hauka 3 plus 2 égale 2 na bumagoni mosikitifulo yavo wandu wa he tarehi warambi ukazala sumani wala mre afanya bac scientifique abungia bumiti shangao kamre afanya bac scientifique hausikitifu kajashindo rambo ka 3 plus 2 égale 5 ishatsi 2. Halafu hajahare ngo Komoro roa londaye wakubaliwa mnyororo ka 3 plus 2 égale 2 roa tsondaye nusu ya ha manatila siso ntipi ya sisi ngasi hunu ngaramba ka 3 plus 2 égale 5. Hawo yarambi emru ya kaharmwe yezi de 2016 à 2019 emru yo porando e kahartole ya mrumro jina ya kaharmwezi ya Komoro raisi wa Komoro de 2016 à 2019 nganzori fanyile mruwe bila sheka emru ya kabonda azala sumanina keradi be bila hahe de manière générale sonti piangara aminio hata ye mwenye ngujuo kayo bila ilio négatif au niveau ya hedaula senanga mwambioni mrati jari vya zara mbao kaya ha banunga mlibo ma fonctionnaire yoti mwengo ni mweze realisation za daula haukezo ngizo harumwe budget banu daula ino henda ihana budget ikuone saze nongo zijokautia mapesa harumwe daula nezenrumio mapesa nji harumwe daula ajoka urumishiha bahi mwengo ni mwe lepumbakula mali harumwe nsi ya hatu lo henda harumwe mishahara honro hazi yabo ka gouvernement ili bimro hazi mbeka jazala itswana ngazje ohamba yoti masta ajabu. Donc ikamendo angalia ze realizations za fanyishi armayensi au kaizo ndizo ya kaula adhimu leo abesia za la sumanino ando mzingiza wajifahari mais ze realizations hizo c'est des réalisations minimes mbabintite mba realisation afanyishiha haukaya ngojo hunra okae magrio o avanzi wa hezi ngwaro ha wendo ba biskai warenge telefoni hamande yaho yinu wabalia hata wende mitsuje sheka wende mitsuje bali kwatu shilia wanjaho mjini mtsuje mana watunjaho mjini mtsuje wahenda mbibo juu wahenda vopare juu ya sasa limani waro habo enda singani hata wazungu senga zijahindri
shangu arambio wabalia waende hata wajamtsuje vanu yensinge basa uhao na mkera baila pareila ile kauladi mwikende hata fumbuni noke jawasuli hata fumbuni shaizi ya mtsuje bal hata kejatimizi wa mji wa mtsuje iyo bila negatifu nkuu azali ukanguru mama mitsanuke hata wa mji wa mtsuje ala ukaja shinduta pare subhanallah minarpoenesha Maître Mahmoud ka rivumbu wa bilan ya bongabo Zembawa Maître Mahmoud tkanzani uzisefikira ya hao haswa tan haruma imbawa ya energy inurambao ngetsanganyao ye omwenje nane maji ngo hukumuje ye mahamitsanu ya colonel Azali nul un bilan nul et budgetivore parce que haruma mahamitsanu yo va hula moteur kadombili pour un budget il y a plusieurs dizaines de milliards de nos francs comoriens na umhimanda ulauo ekahondo angalia wakati vice-president Ahmed Jafar yakane energy vahula motoriza kahuja par des vols spéciaux zikabaliwaze hija rijarambira ukaya banu abaha risarroha harmo mushkili wa homwenje basamjo hambio ka hata appel d'offre ke jafanyishiha wakati ze motorizo za kauhulwa na yalama pesa ya hoa Komoro ikawa Komoro leo wondo wajoko libaze dene kaundo za fanyishiha ni azala sumani no wanwa mdunga basi hata appel d'offre rambira ukarni kwa motor za nyumeni ngabu wandu arambio kela kama ngoni mwe sababu ya kautsongeza kampanyari ya rohe po mamwe nsuilado para mamwe au final orjar hunduka harmama hamiraru ze motor zilakazi jatoene zenzazo catastrophe ngela dimo motor za nyumeni tena bardi sana bende bakula motor za saya donc ya mapesa hedaula ya Komoro leo ya swari fulo hanzi ya boko sindizo antuka izo sindizo sisi rajomba Mwenyezi Mungu kema pesa hatu ya dorumilwa sindo tsofanyiwa marchés à gré pour des dizaines de milliards de nos francs halafo final rjeri hunde ukaya hata hunu kapitali omwenje kautu shinda wakaya 24 heures sur 24 heures hunu kapitali yavosi wandu wahemi jinze eka huviri ngondo washidirende hasa shenda hausa nane wanusu ngojo hunda wakala wa hele shirika la Sonoleki ulo washili hahimina poto ebala zabari balangulindo yanikwe amruka hezo mwenje ngawabanu ngulindo yanikwe amruka hezo mwenje zo tilizora kaulinda karja kaulindo kaze maliza hatu siwa Komoro ngazirengwa ramanga roho hizani rutsobaki hizani abenge yebila ya azala sumani na msaidie no wandu wadungabo haruma o mwenje no haruma Zembawa pia sha wauzise ya ho mwenje ngiyo minim infime et budgetivore zemaliza hatu ziliwa wandu watamaboshoni wenzao. Maître Mahmoud karivumbu swala la mwenje yabo ngabo wandu wa propose oza solution wewe solution ya haho ngawe haruma umva wa ukawandu ndaruma za energie renouvelable pourquoi pas leo sindami hamiche wala tile Komoro hayo che haini wandu mwangaliao namna je ukaa washindewa honda na mwenje wadaima shamwenje kao konauka na hatari za pollution haruma ubinadamu mwenje kao ngojo limite ya energie fossile leo vafanyiwa etude haruma lesi wala nzuani la kawonesa ukaya ngabo site za miro ya maji ya uruhusu omweshe si washanzuani shijijenge haruma mwenje izabari ndize ngo za tushirwa nziani na yo hata baja shirika la bushini la kaujal twaleze ngo hizo tione mwana nyasi kais haonesandro hawalu hize ngo za fanyishiha o harumaye yehazi afanyishiha nzuani keja fanyishiha huno hatu ngazija hunorlio yamba ukaya baja bafanyiwa etude ya husu ye omwenje wa heledzaha womwenje bokongo yabo ledzaha ngali tourner au 24 sur 24 365 jours sur 365 car sina besoin yokaba jameli hunu haukaba jaja omwenje huo hausikitifu kotu shinda watu rwanziani na keja tongeza ukaze etude kajafanyishiha shandoka azalia sumanino wandu mzingiza walekeza ukaya haini ndongo watu zifikiri izo kazi tinje manensi na ziransiwa leo ngasi harumazi tambuzinu
na baka possibilité ya ukaze miliari za rengwa za tulu harmaze motoru wandu wakahanyisa to maboshoni ngamfikiruka wandu wajoka washindi waangalia omwenji wa hele zaha wandu wajoka washindi waangalia omwenji wa hemaji. Maître Mahmoud karifumbu wa bila yabunga bo mapande menji ngarenjao harma le pande lihusu yankiba nane mali habo yaka emakatia mwiso yanu wa Komor ngwashemezao hompandro wa hemaisha bana Maître Mahmoud ngojitamkoji harmale swala linu wajaori sanganye bori vumbawe yankiba nane mali unuba kama zirka menji ya wana wa Komor emakatia mwiso yanu ya palalia minhum situa mfano haunga mfano wa General Negos ya Abubakar Wadani hunungo ngojiunga nyono wandu ambao kaya ye mahamisanu nuhuja ye bahazazi wa hensi waralwa hitwa uhusu zenyu shuru na ze swarafa za mali hojiunganya yo ila washaka ngamjiunganya o mabahazazi wa remesheha na abunga nzoele ukati ndema bahazazi hawoche yani iyo en terme économique yo hamande pouvoir d'achat leo zenyu shuru za la douane zipandisiwa zihea zifanya ukaya haini mbahindu ijawo nsijubanu ushuru uhea neleze shirika ngalendo la hule sima hangalendo la hule nyama hangalendo la hule shuma shashira shuma shiheziwa hola douane shirika wala ngebala shirika nafsi yangebala yatahe faida wandu watazemali za harmale shirika omwisizoni wa homaha wafanye bila wasane waoneka wa dégage faida baika wa dégage faida wahanyise dividend baina hao shango jokayaye mrujo ya huze shuma moroni ngena ye pridasha yonde namna hule shuma aluzine ngena ye transport yonde namna bahize shuma shamjilia o harmwensi yahe ngena ye la douane yonde taxi yakauruhusu shehindu ya shilibia shitoho la douane ngena zefre za kauruhusu bahize marchandise ya toho la douane huenda ho depo ya jia tsanganya no anro haziaru misao ya calcule ya jocation rushi e prix de revient hinri prix de revient hangumba ino fulani yambe hoka shuma shado hufarali majana mararu na mengo mitanu haurali majana maili na mengo minane leo shinjilia harali majana mararu na 20 hau majana mararu na mengo mine en terme ya barre de fer abongela dimotse na jatie e beneficia joka hanze jende ihunde wakati kao waiha investise ya jia honda na faida uharuma investissement kaundo yafanya yabo zinunga zireflete bali abduzila rakauzamba uharuma kampani ramba ukaya enu wakati ya daula itsahawo yashiha juu rahaneze nafasi za maliza hayo harmansi ito uproduise hindu yensi ya hatu kaitu transforme mba hindu ya honda na neno mangako hamba valeur ajoutée engebori ilona yembe hunu mfano zembe zino zijoze menye haini mwaha rikana namna usi transforme baturenda huze bonsi ya borjo kana valeur ajoutée ya mbainu reive habonze exportation lewo karti na shanga si dans le cadre ya importation ngasina balance commerciale ya Komori ikaongio déficitaire au niveau ya exportation zenongoza hatu pia ngare importeo yabo haini devise ilo harma ensingero hau yenda bonze yenda yeliba wanu aba haije kaze ya ho nono wanadamu wa Komoro wanga waro hao harma yensi ino hao Dar es Salaam wende wangaliwa na bonga bola pita bukengezi katulwa mobilier zijo ruhusu angezi ruhusi wazifanya zijo ruhusu wa Komoro wabunguzo henda basi ifanya ukaye nsi madama nganzo yenshi nganzo ilewela douane haini ye mafurajo katulwa harma le gari la serikali le joka uhulwa wa mshahara wa he fonctionnaire zenrongoza husu ye umweshi wa heda ula pia ngazijao harumela douane bahe Kamal Sefu no mzingiza haya namheze yojoka supportendo ranya sinde daula nde ranya hauke ranya de ulivo donc relivi shawala wandrika wale wondo wakauhulezi ndoja uhuza wa wasuli daraja ukapatushinda watene parce que ubienga boziru zimenye hao wasoshinda waro couvre ubienga boziru sohulwa zamenyeha haunga boziru za patwandu watuliba wakati wastahiki ifanya ukaya ma investisseur wanu ma homme d'affaires kwa tushinda wa importe zindu yenda harumaza supermarché lonizo hunu moroni
wende waangalie uone enamna baadhi ya hizo supermarché hizo zitona hata produits za exposewa harmanusu hizo etagères za hao hizo sinongora kovzia shivanu. Donc c'est normal wakati kao ye taxation fiscale ihea ifanya daraja ukae ma investisseur wafe vanu wamanga ma économiste wamba uka trop d'impôt tu l'impôt yabo yo teoremu hau formule boko jurumishi hamahala hasa tena heni wakati daula yale waukai maisha hayo ndo harma impôt nganzo haini mri atowe jifiri no daula yenshi ebe on arrive un moment où ye maranya kwa tutene tena ebe ke maranya kwa tutene ze activités zibaya bonjour les dégâts yo des chômage ils ont des enzaya ils ont des etabu za reme maranya le wori wonao yenamne kaundo rianshio yabora ha abo shijoka udunga abo hinri ngabajo ja hindu shambao inflation à 2 chiffres voire à 3 chiffres ngari dinda we jarmen sinu zabarinri parce que gasina daula boko ketsu fikiri nongo chodo kai hunde mapesa ne maranya basi ke inflation ija hatom katengo jo hea e mafura ngajo hea e zilunga zijo hea parce que daula walekeza ukanganzo haye chera hia ndo yatsongeze daula yenshi shaye daula kwa tufanya effort wabunguza ze dépenses za hai. Bana maître ekarivumbua suala lanki banane mali ngari njamba bi harmonva wahe misafara yani nurambao de tourisme na ye misafara ngojitamkoje ngoni ko tudahindri ye mahamitsa nuno habo yakaya wakomor udunga mazirika ya mvio waja ngabo ze compagnie nationale ngarjoka ngabo epidemi ya coronavirus ngojitamkoje uliho de namna uhisiyo yehawa yahe matembezi wanutiju hatu ebansiju hatu ngasina matembezi bansiju hatu ngasina matembezi ngasina wakomor wakoro habanu ende bonze warejei haunga sina wakomor waroho bonze warejei wabo ze infrastructure hôtelière kas ja poussé hata ranzi 2016 huja infrastructure hôtelière mathalani dum rekebesho wa hezo hoteli enda hivi na dai bali bango sofanya manga wetabiri na makutia armenti inu wandu wakaulinda galawa hai ye galawa ngionda hu yazali hakaza maboya sama ngabi hipo justement we hukumu no namkera adhiba wa Komori amfikiria ama wa Komori leo ngobalahe mwarabu laisa al-akhbar kal-a'yun kabati mjumwanongo hamando uona eleo ngabo mkomori kweli yajoka ukubalia hadaro ukagalawa ngeundwao hamba urongozi ndini wonesa ukagalawa ngeundwao de kamsaidiaro harengeze mikro hamba banu rihunduma investisseur ngo jonde galawa namkera adimrensi warengo wakomori mwarenda machui malaba mabwembwe inuma hamitanu hainu sikwe diskuru ndiyo conseil des ministres vanu ye galawa sisi leo ngasi mwengoni mwezensi zilodi ngoni pour ne pas dire inexistant en termes d'infrastructure touristique enge hondo wangalia wali ekakuja hunda wandu warenga nyumba za hawalo nizo wazitransforme bien jomkini hari hunde mjeni banu yake kaunu babani anjia lala bade kaundu mwananya ulo na nyumba mrenga mlaza ekuja onale fijo la kaya serikali ya Komori rangu eyaisiwa huende yabo juu yenamna waka ujuha hata wenendo wa shukuri ya Metri Ibrahim Ali Mzimba kujona le fijo la kaya Al-Kamaru Lodge Sion ngeda ulaya hatu ya Rabbi ya mafuko manga l'Hôtel Ibrahim Ali Mzimba nsu aminu kaya timu kume mimi nsu aminu kaya timu kume mwaname Ibrahim Ali Mzimba gujon samihi ekanguni shirio kanguni wono banu shansu aminu ke l'Hôtel ile timu mafuko kume ya ulaza wandu sitifaru watahende azali asumani hende mufti hende msaidie hende yatwenando yenfehele daula hatukwatu washinda wa jaile Ibrahim Ali Mzimba ya waha narjaile ukakabati investisseur bonze enge warenge mapesa kahendende aliwa oharumaze motori zakauja sonoleki zenongozi kazi fanyishi hando bajo degaje ha excedent ya mapesa ya joru husuba wa ha shambru
kume hau 20 harumwe ye siti ya Galawa na kazi ufanyishia. Donc na keradhi babanu ukomoandrabo zodoenda bahanuze hisa ze dumu sena mjibi wabambe senga sina muda mwinjira kwa javumbu wa senale swala la Galawa Shabane wavumba juzi ze siti investisseur égyptien yewa si wone hadith siti liyo samahane siti liyo hunu vani ya pas que le Galawa chaneleze baozane 85 ma mercenaires wa kabanu ye maturisti wa kaudola South Africa we hija wadola la Galawa shawandu wao wadofanya tour oharumaye nsi wechongeza ye mriakani mnankofu wahahe mna kobe mna tijinri ni shomoni wechongeze mriakani mna ijavu hawe mna nkamba shomoni mhuza akabuuni akana nazinru hamanda wao yehuza ewe waka henda zabari waka henda baba kapare egarutoka kufanya tourism je harumansi yensi ya hatu ya wasili daraja ukaleo kairi henda hemindura hano pashi ya gari haruma baadhi ya mahala yotabu nambie mrujo ka uroho hao ya jado zuba harume magama ya lo baina ya msangaju ya dimani uwasili shindini na bobo hari ya ngabo site touristique hawe mrujo ka ulau hao ya jende ya zube harume magama ya lo baina ya hemeki ya mitsuje uwasili fumbuni ya magama lo unzia niho no keradhi babanu karna ujuarso kana jimbo la ukangara nzor developer tourisme rahare jafanya zenongoza uruhusu tourisme i developer mwengoni mweze nongo hizo non seulement nganzor ke na aeroport ilio onormu ya ujoirenge wajeni shanganzor ke na pare bukwando wo hija ngwaju jo pashe wende nganza rike na bahano ikawandu waja wajo ulala rike na wandu wajo ulima ikawandu waja wonde enimrionde sho ajuka hanza yale shekasirulo wonsi ju karsunda rahala o alo o enusu wandu nusu wajawa mission hakande ma tourisme wajawa bana bahande wandu wajo kanga wajo ma mission gouvernementale hauza association shakutsudo ona abe hija avion yabo haumeli badoja meli hokala weni hunu oporo hunu zebali ya ma touriste sedali sultanado imisaki asia busine nsanu yabo yerenga wandu ye wazungusa harumenga zija yerlie warejezabo pasha wenda zao izo zifu zabari kabati bahanu bobitsa bus hata nsuje kema bisa sedali sultani na hotel baraba menji bana maître Mahmoud Kari donji armale ala lahe e Mahamid Sanu huja wajau ngabo ye conference ya hema partenaire ngo amini zelongozila haula gabala kautulo wa Komori c'est le fiasco de la décennie. Varumula 1 milliard de francs comoriens. Ma pesa azala Sumani na msaidie na Sheihani wa debloke wakaunikoa nduzao nuanzani wao wapashe avion de Paris. Eh bien c'est le fiasco de la décennie. Nambie rangu omko hahe Paris tindoka Macron kajenda mreseve tindizo sha omko hahe Paris hata wahanu rilio banu nambie ligne budgétaire nzima ya hamba ukaya ino de conférence de partenaires ya Paris nambie bavumbulwa 350 millions d'euros ne faransa ukanga joka huja habadala hele si wala Komori la Maore unambie obahane mapesa awe ya trashe hitu. Donc embabe yaka hunu ndani wanruwa bali ya wende walala harumwaze lote li ombiwa watuka na dahololala wakana dahololala wate mapeso poshoni wakau hawaja vive la république yedaula wa Komori esharbakisha inu nema tordolila wanruwa lize mali ila namna kistaarabu ya ulaze mali zaho wa Komori wambeho kabanar lora sema nro jinarije shahata wo waka ujokaze tabuzi dobonsi jubanu kabati mru mjeni afero ho hata ya jwenda hadalo ambilo kabala bale mapesa ho uje baba nuze nunga zenda onro yakubali vanunga mtsungofa nyama wandu alobonzewa kwa sujezi lo harumwe dunia na banwe dunia mungoni mwe Komoro basi banwe Komoro nyo na wandu waitunda wajua ka hununga mashakili wajua ka hunuka boshti kabati shilio sha utsongeza mraju hero mapeso ho yaje hunu. Donc ila namna wakautsahawa vide ze caisse de l'état shawo kweli wajua ukaya ngoendao kwa na urudi namba hindu bana
bana Maitre Mahmoud yeka ngaribao ngarihansi mbabile swala lino ngiona mahamili ranzi ulo harume bana ya kisiasa ino ranzi ze voti za 2019 kamjakubali legitimite ya Azali Assoumani hunu rikanza rijue bana Maitre Mahmoud bila hindri uifanyao harume mahamili inu huja habo yakaya wakomori wenji mkautekeleza uka Azali le 26 mai nge pasao yendeza ngo hukumuje ngo niko thamani hindrie bila ya hanyu ya bana ilona mahamili si johanzani lekeze mbarongozi rangu wewe mgwajela hambando le swala ka hambange la vimu endeza sisi wanurilo harume bana yinu antuka ekamrongo mimi ngamfikiri hama karjaparo kaza msimo wa ukao skunu ngeladhimwa Azalia rohebana rambe mandahe ngehisao mandahe ya mvoti ngehisao zabarindri dabora jaili ya ukalo 24 mars kabajaka zila votira kaulinda wa ushahidi nde video ya nono kabadoro wa voti hunu emakiesi ekakabulo harumaze biro de voti wanduwe waza yone mana rahabo ke mande hisa ridungia au hamba uke manda ya Azali Assoumani hisa na yone mana rahabo ka 3 plus 2 égale 5 chaque 3 plus 2 n'est pas égal à 2 donc ye bilan hatu e kauruzi se bilan hatu si opposition e bilan hatu mimi ngamfikiri hamangi yo mitige parce que objectif rakahwitsaha rahake jawaswili shakarja kati hana tamaa rijo karjibiwa enge Azali haroha shakabatsi mru ya hamba uka kun fa yakunu le 26 nguroho donc yawe bila hatu rahake jawaswili objectif arakawitsaha shangari continue hamba yonde objectif raivize garomba Mwenyezi Mungu kangarjo hiwaswili na sisi ngarshukura Mwenyezi Mungu ananyasi ikawa ndorlo harumaze ngozinu wakubali razingara yembonzi inu ya hamba uka Azali Assoumani n'est pas notre président parce que qu'on le veuille ou non Joseph Shia haka nzuani hamba uka nzuana umali hamba ngutsaho yambilwa le dhambi ya renda jotsa hasama ngoli juondo bazali le dhambi warenda ukaya hurenge ze compétences za hekur constitutionnel na kujaka na haki huzibe mahala bokwe sharia ke jaruhusu baada hapo hudungu mnyororo hufanyezwa kahanza hensi ya hatu ilo lo dhambi wafanya rejea harma dusturi urejeze sharia ujivure wenzaho parce que za revision constitutionnelle zafanyishiha wahamba ukande mwana nyuho na minsu aminu kalande mwana nyuho kama na nyamru mruka mrengea mfunga mwana nyuho mzuani basi za revision zila zidungu sharia baka ye hakimu wahe constitutionnalité de loi hakaya ya 2018 lungwindri kokeja dunga ndongo itondo kakao na bunduki donc ngojuo makosa warenda ensi ekanga wene volonté ya utahasamaha juu haba wakati uja ngabo ya juu wakati uja Allahu Samad na tuandisa ya rejezeze dusturi za kabanu ze institution ya zihunda abo ya zijomoa ya ziranganya na zirejeze ya jivure be mandehi sayenza Maitre Mahmoud ekanungwa vumbuwa bila ya maha mili ya mbana hunu wanungwa onesauka abaha le 26 mai ye falki hindri mwinikao le 26 mai wenda mahija banu kuishia wananyasi walobonze waja na serikali yo le swala lijao wananyasi walobonze waja na serikali zabarindri parce que wa estime ukarangulo 26 mai ngasina yezia kaya roha ihisa abawaja na serikali yababanga ridao rijuez joka huja vanu sisi karsina mizingalo na Azali akango joka mango ni mwasha zingara Azali yabonde mizinga hatu ya hulwa heze maliza hatu ya ini kama jeshi boko ni vanu waona watingo utire shenge vanu ribana usoda sina Azali yenge wala wakansoma behewani riroha baheha balowa heribalo hatu Azali katupeze enge Azali hambea usufa jihadu kabe majeshi wa kensi kandani Ramadhani mdoho mambio asa wa kensi ho gendarmerie Muhammadi Ashkali ambaye wa ho kensi ho komisaria
nga mwanzo mimi Azali Asumani ni mrunda amina jehun nyinyi Metr Mahmudu na baruani no adunga wanudanyi na wajeiho na mhimeri wone Azali ngujo kaka tupeza hasa sayensi inu ukange na bunduki owa Komori si wahara wahufa voilà yode mana boko haini bahanu yenda unga nzo gari la majeshi wende wabahulwa manro abahuwa msanga honziani ni mruya hime Allah aduangalia wajo kaubira abunga sindahu ezo nungoza ndahu kwa hatu wakati wahima mercenary karjake namna hiyo nabunga rambiloka amani yaboje neleze mna hindu amani narunde amani shawe mnyongo juo kaya ngao hutensinu haruma tabu kukaradi ujoko tarmensinu haruma tabu wafanya namna yo kaurejeze amani we mwinyi. Maître eka rivungu wa le 26 mai hunu waja wazalihani ha sirikali zilio en exil ngabo bien sûr ngabo ya Ziko ngabo ya Mustafa Sechek ikao Mustafa Sechek hanse sirikali ya wewe position yaho ngo jitamko je uliho domhansi wa heze sirikali hizo en exil ngo jiunganyo na sirikali armaza sirikali mbili za hansiwa au ngawe na droit de réserve. Mimi rahan sujunganya na sirikali wala nsurema sirikali shanga mlekezo ya ukaya wawa Komoro waonauze taabu ikaondo za remensi ya hao wawo wangu atahawa hui ensi ya hao heki asiwa joushinda. Donc je ne peux que leur souhaiter bon vent eni namna ijoushinda ihui ensi inu yawo c'est que du bénéf. C'est que du bénéf. Et kama Mustafa Secheke aundu andro hemisa sirikali ijo shinde wanene sirikali Azali Mwenyezi Mungu namnike mvuu ya waneniyo. Kazi iko hashinde hemisa sirikali ijo shinde wanene sirikali Azali Mwenyezi Mungu namnike mvuu ya waneniyo. Sisi leo haini wandu wajo shinda wawane hata warutole Azali Asumani ni wandu hahe harmwezi inu iliensi inu iremfia Mwenyezi Mungu nawanike mvuu. Izo ndizo ntekeleza Mwenyezi Mungu nawanike mvuu. Bana Maître Mahmudu eka rija harmali suala lahe ze gouvernement de transition owalo kinyume nanyi wanu sirikali ngwambao kaya hakika zinda zile rakamwambia nuka opposition kwa sina dira leongo wajibuje uliho de makalima wambao habo yakaya arimtatanyiha yani wandu wa vuru leta ya laha wende zao. Mimi ngamlekezo kaya iyonge jao haku habo wajua uka sirikali hamandi hizo tena kazuwa sahilisha ntuta hanambe ukaho ka sirikali mbili bonze yo fikra njema shamanzo nambe ukaya harmayezi jida hiyo ikaende jihunruka yabajayezi ilo bonze surtout inu ezilo na mvu nganzo kezi Asumani Azali yo ezilo na mvu na igozisha mvu wawasuli daraja ukabaja wandu wa wadefia wamba bature hansi sirikali wasojoka ushinda wa romo no wasiha ukabanenge wajoka wakabushini ambese wajojusa avion mbili zenza warenge jabobosha uelewa shao mahala walio maskini ngwajua ukakwanaka ushinda wa metrize wa romo no warenge ya baba heza jabo Henry na wajua wakayo operation muhimu leo kaharumada ula banjia balbala hamandi yo yaweze iliyo yambao kangio haruma ensi yabongio en difficulté yabo lazima waiseye wa denigre ila wajua kange ngio sababu ambese waje wasevonzi lazima waiseye wa denigre yo namna ya hanza waonese ukaya banunga sibanu et pourtant izorishia ndo kangwa ngo haruma tabu parce que kwaja kaulinda ukaze ngo izonga jo huja maintenant narilinde rijeri wone yo harume batayinu ezenunga jo ko daraja Henry. Bana Maître Mahmoud eka ri hansile suala lahe gouvernement de transition ununga rijonjia harumai mada muhimu ya hatu na dele suala lihusuo ma prisonnier politique ununga rejoindisa Rais Sambi dossier citoyenneté économique itsanganya Muhammad Ali Swalihi itsanganya dosar huja letengo hilo. Bana Maître Mahmoud waja unga we dossier ya Medina yatsanganya gouverneur Salami nanu wakaribu mahe ata abaha wajihundao haruma ezibaya wajau
ngabo dossier zinjiza haima prisonnier politique Hamadi Abdalla Abdou Hassan uja ya sana ya Tahir Minhaji ngabo ya Muhammad Man Maître Mahmoud likanza rijue point de vue yaho uliho dezeda hizo wa Komor ranzijana hata leo walindi yao uliho do wanruanu wajihonda harumezi va Ali Abdou le suala hilo amdhaliti lijibu nkado mengo na botu kama mwanzo nditawensi lijibu shanga mfikiri hama haini mkomorika we hunda bahati wakati hari dungu warekanda awere kawa na nyuhondwa jina uhusu le suala la huananya asiwarengwa mimi ntsua minuka hata banaba warengwa kisiasa nsujua banu warengwa kihindini ewa nsujua andaliakini sendo tsahananga liye ye code de procédure ya jokando do ya ruhusu zenongo zinzi jiri he namna ino atantushinda na iona ntushinda na iona haukaya amjohesheleziza ya ukaya gouverneur Salami Abdou Salami Abdou rangu le 10 septembre 2019 nishidi endo 10 septembre 2019 ye juge d'instruction wa cour de sûreté de l'état harande ordonnance hamba ukae dossier hangui hisa ngamumbeho Dr Abdou Salami Abdou no wananya wende wa hukumlo harumwe cour de sûreté de l'état Léo Rongwaban ngasi le 9 juin 2021 takriban maha na mezi mi randaru hauminane rangwe dossier ya gouverneur Abdou Salami Abdou yitso ufanywa hazi hauke hazi hise shabaki hinri yende ya hukumlwa de shabaki yende ya hukumlwa senabo silo ngedo ya hukumlwa dahu ngedo ya hukumlwa harumwe cour de sûreté de l'état yonde namne juge yanziha neleze eba ijoka yo daula hinri daula ya ukaharumwa maha na mezi 6 au mezi 8 juge arande décision boko ya baba haye conséquence ya ferio hinri mruka jiabe ha demande ya liberté bali Abdou hauka e demande ya liberté mrube sha juge na juge hesa de saisir ces ordonnances yahe kabati mbaurongozi jo jiri harumwe dossier yo mraju ya reje juge kabati she daula kwa tukubaliwa hukumu Abdou Salam parce que wakana tabiri za Salimu Hafi harenge micro hamba ukaya hamono Dr Abdou Salami yeto abunduki harmo msiri wa mtamdu wa Juma vaja kaba jondi hata mba ushahidi ya heze nongo hizo lewesha mbe harmo cour de sûreté hinri ngondo ya hukumla baha para maandamano ya tu autorizewa eba yo haki rangu le 25 octobre 2018 gouverneur Abdou Salami Abdou yalo prison 25 octobre 2018 hatarlio banu le 9 juin 2021 mahamiraru takriban ya prison hamri aba hafanya maandamano ya tuka autorité yo décharge abaki ardir jari hunru décembre ya vira wanu madelege wala razila kwa mane madelege wazadi wene wambari towa cour de sûreté ya baba Abdou Salami Abdou katina babanu wenda hukumlwa upande wa handani neleze hiyo kodi ndai ye commissaire wa gouvernement juzi hamba cour de sûreté keja laluha Mohamed Abdou mimi tamba wanu mewa walo ya bonsilimwe ministère des finances hau building wamba waitoa Decembre 2020 wa vote wamba wa supprimer ekai hamba ke jalalu siwa mtujua shishari nisho shamba shivotewa ekuja shishia ewa bas haureje haruma Rais Sambi bashe waziri wa mahakama bakujo kumla bana omaha no hisa dau domiso ni wama kuna uhisa raha Sambi aje hukumla do no maha unu 2022
au 2024 inde 2021 ewa wozade kerenge wadaza wafanya hazi waranti ho babu hambaba nuko na uhisara hare jafanjao parsunga tsingodo babu handwe kakwa unoze nrongo wetsongeza werenga laana shamizo nhambiyao rango mwezi wa février 2020 ye procureur wa jamhuri hambaho ka habeshwa dosiara isambi ye juge d'instruction harande ordonnance de soit communiquée hamba habe dosiara isambi pour règlement février 2020 ngasi juin 2021 ye dossier yoke jashinda reglewa bahaja ordonnance de règlement nabo banema na hambio kansujo ko dirumisha onda hivi ye code de procédure pénale ya hensi ya hatu yamba ukaya ekaya mru ya fungwa mru ya poursuivre wa hafungwa ngi en détention provisoire ye réquisition ya parke ngela mwe dans le mois harma mwezi ngazo procureur ya rende des réquisitions za hai eba mwezi ko jashilo timu msujua sango na mbio kaya Muhammad Hussein Jamalileli hamangujo kukumlwa kabla homu iswa homa narlinde bana maître Mahmoud de Karvumbu suala la ma prisonnier politique wajao arma et classement ya RSF inurambao Reporters sans frontières yensi hatu ireje dingoni haku haruma womva wa ujitamka ngojitamkoje uliho de ya classement ya roha wajao waonesa ukaya ngabo mbalon fia wa watangazaji zi arrestation zifanyao na mashangaza wandu wa intimide wao bwana maître Mahmoud leo Parisa ifikra yao yo ndongo bokozi ka wallahi yani yo de wonesa ukai barometro ya RSF Reporters sans frontières ngedunga ozila nombozi jiro harmazenzi amheshelezizo bali Abdu ya ukaya wakati rahaja harmanu system ya présidence tournante ya hedaula bahi RSF wakawa wasuli daraja ya ukaye yensi hatu ikai ganye plasi zinji oharuma zensi zilona uhaki na unafasia wajitamka bal ngamfikire kale beshirana mkalcd ya uka au niveau même ya océan Indien ye komorwaka ou bien premier ou deuxième de la région haruma zensi za kana unafasia za urongoa za matangazo eizo zienshima minga takriban mahakume na mitano takriban de 2001 à 2016 de 2016 à 2021 rija harmayezi ya igozi shamvu ya kadamiza za haki za kibinadamu ya kadamiza za haki za utangazaji yafanya ukeni mre arongo wangu toparenda shangaziwa ye journalisti ye politiki ye fundi ye jau neleze namna je wandu wao wa jordi wa hensi ye komora harmwera ikaundo yaka la vima wawonese ukangarendo no kurubia ila nsia ndovia wala dictateur ulo wala warenge avion juzi ila Azerbaijan hondawa ngosheleo ukabaka opposant ya roha Lituania kanele mahala vajusi wa avion de chasse i détourne avion ila au motif okayanga wa alerte à la bombe ye hansi bonsiza ngo zafanywa Henry wasisi wola wasisi zekoni warliwa mbarika mbana mwendezanyu warenge wola sijau voilà yabo komori ekaleo wanadamu kwa sina haki ya urongowa eka wanadamu kwa sina haki ya hambeze ndonai eka wanadamu kwa sina haki ya manifeste ekema journalist ngo afungwao ekema journalist ngo intimide wao badi banwe dunia rende hamjisha ketsi dunia ya nsi ya mrudoro harma nsi ende nsinga ajuiza ajiri tawe ngasivanu uwandu walo harma dunia ni ya connect ya bunguri wono yaboze eza hunra Obeid eza hunra Abdallah Abdul Hassan eza uhunra ukavure maandamano hurengwa ufungwa c'est normal ya bakomori ze nafasi ya ujitamka kaitse ma journalist ngo afungwao yabole dala Henry wanu wafanyoze ngozi no atozia ekawazizia ngetingo jordi hunre la sura ya kanio izo ndazila institutions za tuloshongania za lasumani ndo mdunga bwana maître Mahmoud yaka rija harmale ala lihusu
zihabari za kimahakama nano mrangwa bure unu ngabo epidemia jiri ya rumwensi ya hatu na dazinu viol recrudescence ya heze act za heze agression sexuelle zirenge mvu harumwensi ya hatu hata shetendo shamwiso dokaya ngabo mbaba ya zamwana hardi hakauha inna lillahi harenge mwana hu hamlizio subhanallah. Maître Mahmoud le suala linu ngojitamkoje habo yakawe mru wa sharia yengwa mbo le shawiri ngebiduli parihani he dababi ili ukaza kifu ezitendwa za kifujari zinu zihusuo ze viol nana waja uye zitendwa za kifujari za jiri ya makati ya mwiso yanu nga ya faina uja yanzauze bwana Maître Mahmoud ngojitamkoje Ali Abdu ngamina toramu haku haukaya yensi ya hatu inunsi boko ikansi ya amani inunsi boko harume tarehi amzesheleyondo mimi harumaze nyumba za huwa baba hatu nwazaza hatu vadoka indusha dopa ravubao ngabwanro hamba vura ubaye abantu hamba vubao isho hindri ya makuri warengo makuri hufanya kuri huyatsanganya yatilwa mbonzi yidohenda norejei basi arumaze nyumba hizo hudohunda zitanda zangwe bokwena dizido kazi wa dao na mitao boko harume mitao yonga bo ya tsudoka ya eponge shaidoka ya pindo hauya uvamba bahiha ontirimwe mitao hiyo idomkinishi habe unri harasul mali yabo wandu wadoka na mali wezi habo haumre jusale daula mre temali la bala mre lala bahi rikana wakati wujwa hande bomsiriju wala Aisha huhundu mana nyuho hauhundu mbaba aho ya lobala wala mjeni atona bandu henda humbalia hondo da honi huende humpresente wa uzaya yemrola ikaba buhamba inro halibala halalabala hajwa bota sihenzahe itongeza ika sababu ya uwanzani baina hatu no wanduala hau baina hao nasi au kabala ngabo mre arendo azema yemruo hadwenda yerudi no wanduala wenda werudi lana bahi rijar wasudi daraja ukaya yensi injia harma egoism mjanzizo injia harma mbalilio haini mruda yene nafsa moya hahe hatarjua suli daraja hamanda yinu ya hukaya wana hatu ngwarendwa zitendwa boko zoti haki zitendwa zifanywa wana wa Komoro na Mwenyezi Mungu nde uono zoti haki shamango ni mauziro ulio harmale suala linu mimi ngamfikiri hama iladhimu randise harmao msomo yani ila kuru ya education civique horejezi wamo likoli hatu ngiyo wajibu namnaje rionese wanawahensi wasomwa namna ya uchibalia harumwensi ya hao haukaya itendo hamandisho shahajama katima ziro hamanda anu wo msiba mziro banuke jaka hularala hujambe sezi tendo hamanda zinka jaka ujiri shezo zitendo zado huja okontu gutu wandu wadoishia ukausiku kadha nga mahala fulani vafanyishia nungu kadha aba Mwenyezi Mungu ajele mwana nyase la rifu minhaji no wananya ngo yao naneze association mbali na mbali ngwa shemezao wehamba eza jiri wamhima ngabo ye mahakama ikawo ngo ishe waziri nuskungwa mbo mahakama ngenda ondo mahakama ngenda ondo selo Muhammad Hussein Jamalileli shanga mfikiri hama wa Komoro ngwambawe mahakama ngendonai na hiyo amdhani yo mongoni mwe atongeza ukaleo kabati mru uriyo ufanya zitendo hamadazini sijo tahane shelezize ya ukaya banu yeki mahakama ikangabo hukuma ye hukuma kaiti fiablu kaitu tongeze mwanadamu yari ya ufanya shetendo yabwe sharia ngela dimoshi huwe shini kwa jirma ili shishinde mru ya kubalia aransi itendwa shi ekaleo ze violiza hoana zika ya deli na zirendwa crime hawiye viol de manière générale na ikae crime
yabo krimu maha ngendo yake miji ya prison haya ika iyo buyo cheka itutosha na batwaliwa namna nyindwa jina iyo dero ya serikali do twalia wafanya namna bokoze sharia zilo harmayensi zidungane ne zitendwa ziro harmayensi bal wakati ze sharia zitende zitendwa batijiri itendwa fulani harmayensi hatu bakaka sharia ihukumoshe tendwa hisho donc ngamfikiri ya ukayao liodore nga mikro ambaze ngonga zenda ondoka irenge wanyamilia wangalie zitohenda ndo wazirekebisha no rihondane na dalao bahoka leo wanungwa violeo wanahe majirani we violeo wanahe wananyao hatarjerwa sudi daraja ukambaba uparwa na mwana wa mahasheda au mahakume hardaka uha viole mwana hahe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun womsiba mziro nanga mfikiri ukaya vana bahatsindezi fungozo magobani bahi ila dhimuri hunde na namna tena ukana centre ya psychanalyse ya ukaya wandu wa hezi tendo hamanizo wadozi henda tena wejulwa na namna ya ukaya vanu wandu ze ankli za hao ezitimu yekaka zijatimu wahondane na zihiro mana karnato jwarso ka wandu otsofunga bahi nganzo tena duangalie la responsabilité penali rejua ebane mruoi penalement nge responsable haukatsi ebanu wandu wendo ifanyezi tendo azinu werdiwe zirejei ebanu wandu wanu watimu habanu ngona difficulté iyo mwengoni mweze wajibu za hedaula shahau sikitifu ya wizara ya mahakama zinongoza we hansindo ka mfungo ani asina mahakama ufanya tendo hufungwa shaho tunda tsenandu wajuka ebanu mruoi zinongozino ebanu penal mange responsable haukati ebani ahonda na zihiro hindrini ngamfikiria ukayongiyo wajibu ya ukazi ngozo zifanyishihe bananga bonsi wahenda hata wafanya recoparo castration oui parce que kale origin hunu kanga sina mruboko ngemade na kartushinda ra maîtriser za pulsion za hahe abeka castrewa kanafanya dega pourquoi pas shayi wakufanya madepute do kufanya sharia hamadisho yabunganzo kinga matwabibu ba watundao wandu wa wasudi daraja hamanizo waoneka kweli linuno dala we aladi mulifanyishihe shaiban ngarjo koransi mbeu iranganyiwe namna inu hatani ngamfikiri ukaya urgence ya ukawandu walonensi ya hatu wafikiri namna nyindwa jina parce que ambese prison uyoche kaitutosha Bata Mahmoud raharja upulili ya ramale suala hawaya kaya ze actes de violence ngabo recrudescence wewe deposition ya hao par rapport ya he peine de mort anru wenji ngwatekeleza ukawandu arumie peine de mort kanza rijue harma tendwa hindu harma ezitendwa zinu za ho mralohitswa banu ngawe parce que mara yawe njinga mbao kairi wandu arumie mankatara kutila yewe ngojitamko jolio de swala hiyo bon kuto mimi ngabo sharia shakomor hate makati ya norloni show amdhane kale beshela hangungilo jema bati omobwa code penali shamfikira article 279 ione saukaye mrujo wa mruha uvenza ezifungo za henga nzo yafungwa zifungo za uralwa hitwa yabo bakishe definition ka emru wa mruha uvenza ewe imru yafanya halafu ho wa havenza hiyo bahi ya wa hauvenza bahi shabahi ya wa hauvenza tena ambao aggrave avec circonstances aggravantes rishindana banu si ureme hufu shabo ambesenja kusudini huwe ufe sha sendeti kansi ti uzisa ze barnamaji za haho bali ya liye ukandaho eye uvira sanga eye udunga nando eye ufanya yenzi yakobira na didai sambiro yakobira na didaila siroha sendeti bala shombo sijati kanto bahanu balani hulinde huja si hutaye shombo shila engolekezo kayo sawa na barashinda daba na urema wandrema si sawa yabo sipanga ekimangano aba onrafanya idesa si jibalia sendeti kansi tiline mrula iyo getapa ngenje ni kometeshe tendwa basi ngamfikiri hama yonde namne code penali ya shikomori ya hamba shami mo wandu ambao kaya ye code hiyo ani article hiyo etirumishihe hauna irumishihe shamre je khaso harmu ambao ketirumishihe ba nsi developer
sijuanza njuondro we garanti walonio Henry mahala nao na mimi hata zaka sababu mimi nabe wa prison mimi bali Abdu sifungwa mfumo ni sako amushele Welewa, esha nifunga Henry, njahiba, njaraba, njaua, shatirende, tikana klia wahangu mwiwani ya mitami huli ya uliliwa mwana ya hafa. Yemru ya uwe mwana hahukumlwa, hafungwa dahari. Hahukumlwa, hafungwa dahari. Mahakama, kurdasizu. Sako hende ambulia bae procureur general. Samba yoti haki. Huzambala baraka. Sizambala baraka. No, tila baraka. Da inu tele Ser TV. Naam, Ser TV. Haja hajibu hamba ukamisile mrala dhimu na ambe ba avoka urenga mtanga hamba dhahabu. Sireje itone tijibu tamba topara mwana mamrajina ya jambe ka wewe kada hakubule mruoi. Sirengwa sifanya mfumo wa prison. Habulie mru henzahi. Nambie esko wandu watahawe code penali modifie lo hate artikli yerohe wakwatu taharulwari fesonti pia bo yakalewo mrudho amana wa mahakama ngene haki atenda bule mru yanza wenzahe ongwa taharulwari fe pia mimi ngamambuka akerile basili hoyoeke yao idwamba pendomor ngwarumia kwa turumia yoshawiria hawo ndo aloneze do amana shekari towaila ngarjo hulwa huno rifeson tipia sizi yabo harmale swala hili marhaba menji bwana Maitre Ahmad Mahmoud habo ze dakika mmengo mitsanu na mfukari warukubalia ujibu ya masuala ya Facebook FM huja radio ya Majapari radio Kaz nana ya Misamihul FM huja JRTV ya Mbeni Ebenge ndo beshila marhaba na wamba Mungu riwanani makati ya jao hema hadisi ya hatu yanu habo ya karibirili ya harumanuktu zinji ribirili ya yebila ya mahamitsanu ya azali ya tamalakiensi ya hatu wajao ribirili ya yebila ya mahamili ya mbana ranzi 2019 huja Maitre Mahmoud huzi birili ya banu wajao ribirili ya lesuala lihusuo ya gouvernement de transition en exil hujitamka haruma lesuala linu wajao hamu isoribirili ya lesuala lihusuo ya mahkama nane maprisonnier politique walio haruma ezibaya zonti pia ramalira ngazija hujamzwani ebonge dobeshile marhaba na womba Mungu ronani makati ya jao zejama pia salamu wa matawfiq illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ila liqa wa alaikum assalam.